Asa ka, Les? Nako din eh. Tanawa ko. Ay, ni tingog. Pero di tingog ni Ilis. Flashlight tabi. May tao diri dapita. Les! Asa na to si Ilis? Kita ka, Ate Ilis, biya? Maria. Naman ko din eh. Nini kupot na ako. Kitsa to. Hindi ko kakupot niya. Si Ate Ilis to. Di yun gawas kay ko na sa ulo. Asa ko si Ate Ilis. Dapat to mag-pray si Ate Ilis. Mag-pray ta. Ate Ilis, pag-pray Ate Ilis. Pag-pray Ate Ilis para makita tika. Pag-pray. Ate, pag-pray ate. Mag-pray na tabi. Mag-pray in the name of Father. Pag-pray para makita tika. Pag-pray ate. In the name of the Father, babe. Pag in the name of the Father, ate. Para makita tika. Ate. Naka diha. O pag-pray para makita tika. Pag-pray ka, God. Sige na, pag-pray na, be. Oh, sir naman doon. Pag-pray na dayon. And Father. And Father, tingnan ito siya, oy. And Father, the Son na ka? Tubag siya, biya. And Father daw. Para makita tika. Father na ko. And the Father. Balik daw, ako kita. Pag-pray daw, unsay mo i-pray? Istorya na dayon para makita tika. I-pray ni God.